찾아가는 세종문화 아카데미 수강생 여러분 반갑습니다. 세종학당재단 이사장 이혜영입니다. 우리 재단은 한국 문화를 사랑하는 여러분을 위해 2016년부터 세종문화 아카데미를 운영하고 있습니다. 그동안 약 9만 7천 명의 학생들이 세종문화 아카데미를 수강했습니다. 그들 중에는 세종문화 아카데미를 통해 한국의 전통음악인 판소리를 접하고 한국 유학을 통해 소리꾼의 길에 들어선 학습자 마포르르 씨도 있습니다. 또 멕시코 출신 난시 카스트로 씨는 세종문화 아카데미에서 경기민요의 매력에 푹 빠져 지금은 한국예술종합학교에서 한국 전통음악을 전공하고 경기민요 전수자가 되었습니다. 이번 찾아가는 세종문화 아카데미는 한국 문화를 사랑하고 제대로 이해하고 싶은 분은 누구나 참여할 수 있도록 기획한 사업으로 5개 분야를 준비했습니다. 사물놀이, 한글 캘리그래피, K-뷰티, K-드라마와 영화, K-팝, 한복 이렇게 5 분야로 구성된 과정을 선택하여 수강하는 여러분은 과정 수강을 통해서 즐거움도 만끽하시고 더 나아가 전문적인 깊이까지 체감하실 수 있기를 소망합니다. 여러분의 한국어와 한국 문화에 대한 관심과 열정을 지켜보며 항상 응원하겠습니다. 고맙습니다. Года наш фонд проводит мероприятия в рамках курсов Академии Сэджон для всех, кто увлекается корейской культурой. За это время в наших мероприятиях приняло участие примерно 100 000 человек. Среди них была студентка Лора Марко. Благодаря нашим курсам она узнала о пансури, одном из жанров традиционной корейской музыки. Затем она уехала в Корею на стажировку, чтобы в полной мере овладеть этим искусством. Еще одна наша студентка Нэнси Кастро из Мексики была очарована народными песнями провинции Кёнги-до. Сейчас она учится в Корейском национальном институте искусств по специальности народный вокал, где освоила технику пения этой провинции. В этом году в рамках курса культуры мы открыли 5 направлений для всех, кто хочет погрузиться в корейскую культуру. К ним относятся самурай, игра на 4 традиционных корейских инструментах, каллиграфия, курсы красоты, изучение корейских сериалов и музыки и истории создания традиционной одежды ханбок. Надеюсь, вы получите удовольствие от наших курсов и сможете глубже изучить эти области. Мы всегда будем поддерживать ваш интерес и тягу к корейскому языку. Спасибо. 조금 전에 인사를 드렸던 저는 이름이 유현덕이라고 합니다. 현재 캘리그라피 협회를 회장을 맡고 있습니다. 그래서 연말이고 춥고 그래서 제가 특별하게 왔습니다. 와가지고 여러분들 만나 뵙고 싶어서 굉장히 설레는 기분으로 지금 이 자리에 섰습니다. 그래서 짧은 시간이지만 여러분과 함께 하겠습니다. Добрый вечер, меня зовут Евдок, и сегодня я приехал специально к вам, чтобы познакомить вас с корейской каллиграфией. К сожалению, времени у нас не очень много, но за это время я постараюсь рассказать вам все, что вы сами знаете. 캘리그라피라는 건 문화거든요. 문자, 한글을 표현하는 또 여러분들이 사용하는 러시아 문자도 표현하는 캘리그라피이지 않습니까? 문자라는 건 각각의 사용하는 사람들의 개성이 드러나는 겁니다. 그래서 꼭 한글은 이렇게 써야 된다는 틀에서 얽매일 필요 없습니다. 틀에서 벗어나서 자연스럽게 표현하는 게 가장 좋습니다. 그래서 오늘 제가 여러분께 강의 드릴 건 한글을 잘 쓰는 방법을 여러분께 가르쳐 드리지 않습니다. 어떻게 쓸 건지, 잘 쓸 건지 이거는 상관없습니다. 여러분들이 알고 계시는 한글 있는 그대로 표현하시면 됩니다. 그러면 그렇게 되면 여러분들도 훌륭한 한글 캘리그라퍼가 될 수 있는 거고요. 그러면 오늘 무엇을 배우느냐? 어떻게 쓸 건지가 아니고 무엇을 쓸 건지를 배울 겁니다. 한글로 표현하고 싶은 게 과연 무엇이냐? Что такое каллиграфия? Корейский алфавит хангыль, так же как и русский алфавит. И каллиграфия это тоже способ написания. Но сегодня я не буду вас учить тому, как красиво написать буквы, как их изобразить. Главное,
그래서 한글을 통해서 한글을 가지고 과연 여러분들이 표현하고 싶은 게 무엇일까 저도 궁금하고요. 잠깐 이런 수업이 끝나고 나면 잠깐 연습을 통해서 여러분들이 오늘 무엇을 쓰고 싶은지를 결정하셔야 됩니다. 각각 다 다를 겁니다. 각각 개인별로 어떤 걸 쓰겠다고 생각을 하시는 게 좋습니다. 참고로 제가 이걸 설명드리면 이거 태라는 것이죠. 태. 아시겠죠? 자, 이 태라는 게 무엇일까요? 한국에서는 굉장히 중요한 겁니다. 태. 뭐냐면 엄마들이 아기를 낳을 때 아기 낳을 때 같이 나오는 영양분이죠. 아이한테 뱃속에서 영양을 계속 제공해줬던 태입니다. 그래서 아이를 낳으면 태도 같이 나오거든요. 그 태를 한국의 옛날 조선이라고 들어보셨죠? 조선의 왕들은 왕자가 태어나고 공주가 태어나면 그 태를 특별하게 보관하는 함에 넣어가지고 보관을 합니다. 그게 바로 지금 서울에 가면 있는 종묘입니다. 종묘라는 궁에 가면 그 500년 전에 태까지 다 모셔져 있습니다. 그래서 이 태라고 쓴 건 이 작품의 주제가 바로 엄마이기 때문입니다. 엄마. 어머니라고 하기도 하죠. 엄마. 태를 통해서 엄마와 자식은 소통을 해왔거든요. 그러면 엄마 뱃속에서 나왔다고 엄마와 소통이 끊어지나요? 아닙니다. 저도 지금 제 나이에도 제 엄마하고 이 태라는 느낌으로 소통을 합니다. 저 여기 모스크바 온다고 하니까 엄마가 되게 걱정하셨어요. 추울까 봐. 되게 걱정. 그게 바로 엄마와 자식 간의 소통입니다. 그거를 태라고 합니다. 그래서 이런 식으로 오늘 여러분들이 한글로 무엇을 표현하고 싶은지 생각들 하시는 게 좋습니다. Мне очень интересно, что вы пишете в конце занятия, и к концу нашей лекции вы должны решить, что вы хотели написать. Например, слово на открытках, которое я вам дам. Те означает рождение. С помощью этого иероглифа всегда обозначали рождение ребенка. И во времена сознательных чувств это понятие было очень важно, так как именно через те, через рождение поддерживается связь между матерью и ребенком. При этом после рождения ребенка эта связь не заканчивается. Она тянется между матерью и ребенком всю жизнь. Например, моя мама, когда я полетела в Россию, она очень много плакала, потому что она переживает, что здесь холодно. И это тоже проявление понятия «те». И поэтому сегодня очень важно решить, что именно вы хотите написать и вложить в это слово тот глубокий смысл, как и есть его иероглиф. 그래서 제가 이론적으로 보여드릴 건 여러분들이 현재 알고 계시는 한글 쓰는 법에서 좀 탈피를 해서 정말 깊이 있는 문화적 표현을 해보자라는 겁니다. 그 문화는 한국의 문화가 아니고요. 여러분의 문화입니다. 저는 이번에 러시아 와서 되게 감명 깊었던 게 이분들은 정말 전 세계 어디에 내놔도 당당할 수 있는 문화적 생산국이다. 굉장히 그런 걸 많이 느꼈습니다. 동양에서 저희 한국인이 굉장히 자부심이 강하거든요. 정말 못 살던 시절에도 힘든 시절에도 잃지 않고 있었던 게 문화적 소양입니다. 문화적 자부심이 굉장히 강한데 저희 한국인 못지않게 러시아 굉장히 문화적 강국이라고 느껴집니다. 그거 저는 오늘 여러분들이 과연 쓸 게 무엇인지 쓰고 싶어하는 게 무엇인지 궁금해지는 이유이기도 합니다. Причина, почему я так интересуюсь тем, что же вы сегодня напишете, связана с тем, что я считаю, что написание, что каллиграфия несет в себе очень глубокий смысл, какой заложен в нашем корейском алфавите хангыль. И с помощью этих букв мы передаем тот глубинный смысл нашей истории и культуры. Я считаю, что российская культура, выдающаяся, и приехав в Россию, я в этом убедился. И так считают не только я, но и все корейцы. И поэтому мне интересно, как люди, которые являются носителями такой выдающейся культуры, выражают свои чувства и что именно вы пишете. 자,
캘리그라피란 무엇일까? 이제 한국에서는 서예라고 표현하기도 하거든요. 서예, 글씨 쓰는 예술이다라는 뜻입니다. 중국에서는 같은 글씨 쓰는 그 행위를 중국에서는 서법이라고 표현하고요. 일본에서는 서도라고 표현합니다. 같은 동아시아 세 개의 나라가 글씨 쓰는 걸 각기 다르게 표현합니다. 중국은 서법, 일본은 서도, 한국은 서예라고 표현합니다. 글씨 쓰는 걸 예술로 생각하는 나라는 한국밖에 없어요. 그 정도로 차이가 있는 겁니다. 그래서 글씨 쓰는 행위, 글씨 쓰는 것 자체 하나만 가지고도 그 나라의 문화 수준이라든가 국민성이라든가 이런 게 다 드러나게 되는 겁니다. 그래서 캘리그라피라는 게 과연 무엇이냐? 무조건 아름답거나 귀엽게만 쓰는 게 아니다라는 것입니다. 정확히 뭐냐면요, 솔직한, 쓰는 사람이 표현하는 솔직한 마음이 드러나는 글씨가 바로 캘리그라피입니다. 그래서 캘리그라피를 춥다라고 쓰면 정말 춥게 써야 되고요. 따뜻하다고 쓰면 따뜻하게 쓰는 겁니다. 맛있다라고 쓰면 맛있게 써야 되고요. 짜증난다는 말 아시죠? 짜증난다는 정말 짜증스럽게 글씨가 써줘야 돼요. 사랑한다고 쓰는데 날카롭게 쓰면 그게 사랑일까요? 아닙니다. 스토커라는 거 아시죠? 스토커하고 똑같은 겁니다. В корейском языке каллиграфия называется суни. В китайском это сову, в японском сову. И во всех странах Восточной Азии существуют свои названия для искусства каллиграфии. И при этом все страны считают каллиграфию искусством, и Корея это не исключение. Что такое каллиграфия? Каллиграфия это не обязательно про красоту, про какое-то милое содержание. Это про искренность. Каллиграфия это искреннее письмо, которое отражается в душе каждого человека и которое трогает душу каждого человека. Например, если вам холодно, то вы не пишете эти буквы холодно. Если у вас на душе какие-то очень теплые чувства или эмоции, то вы и буквы эти должны писать с такими же теплыми чувствами и эмоциями. Если вас что-то раздражает, вы должны писать эти буквы так же, как будто бы вас что-то бесит. И это относится абсолютно ко всем понятиям. 한국 사람이 쓴, 한국의 시인이 쓴 겁니다. 이분은 이제 오래된 시인이가 돌아가셨는데요. 그 시인이 직접 손으로 쓴 글씨, 이게 바로 캘리그라피입니다. 솔직하게 표현하는 겁니다. 그냥 느낌 있는 그대로. 잘 쓰려고 하지 마시고요. 내용을 어떻게 표현할 거냐. 그게 바로 중요한 캘리그라피입니다. 여러분들한테 정확한 캘리그라피를 전달하고자 하는 목적이기도 합니다. 이런 식으로 편안하게 쓰면 됩니다. На слайде изображено стихотворение очень известного корейского писателя, точнее, два стихотворения этих писателей. И на этом стихотворении я хотела бы показать, что самое главное это передать не форму букв, а смысл и передать свои эмоции в тексте. 그럼 지금부터 캘리그라피를 하는 방법을 간단하게 가르쳐 드릴게요. Сейчас я вам расскажу, на что нужно обращать внимание в каллиграфии. 자, 내가 쓰고자 하는 단어나 문장을 소리내서 읽습니다. 자, 오늘 혹시 쓰고 싶은 단어가 있으면 하나만 말씀해 주시겠어요? Здесь вы хотели сегодня написать. 아직? 저는 봄을 생각하고 있는데 봄. 그러면 지금 겨울이니까 봄을 기다립니다라는 문장을 쓴다라고 하면 여러분들이 쓰게 되면 봄을 기다립니다 이렇게 썼을 거예요. 그동안 한글을. 그게 아니고요. 소리를 내서 읽어보라는 거죠. 봄을 기다립니다. 그러면 어떤 글자가 클까요? 소리를 크게 낸 건 크게 쓰라는 겁니다. 봄을. 그러면 봄이 크고 을이 좀 작죠. 그리고 잠깐 쉬었다가 기다립니다. 그러면 봄을 기다립니다 해서 제일 크게 써야 되는 글씨는 바로 봄이라는 글씨고 을은 좀 작게 쓰고요. 기다립니다도 작게 쓰면 됩니다. 말하듯이 우리가 소리내서 말하듯이 그렇게 쓰면 됩니다. 아마 여러분들이 사용하는 러시아어도 똑같이 사용하면 똑같이 쓰는 방법으로 쓰면 굉장히 소통이 잘 되고 전달이 잘 될 겁니다. Когда мы произносим
произносим фразу «я жду весну», что из этого мы должны выразить в первую очередь? В этой фразе мы делаем акцент именно на слове «весна». Именно поэтому слово «весна» мы должны написать большими буквами, потому что в речи мы делаем на этом акцент. А каллиграфия – это отражение нашей речи на бумаге. Поэтому слово «весна» должно быть большими буквами, а слово «жду» – маленькими. Потому что так же, как в русском языке мы делаем паузу после слова «весна» и снижаем нашу интонацию, также и в корейском языке мы уменьшаем размер букв. 그래서 큰 소리는 크게 쓰고요. 작은 소리는 작게 쓰라. 그렇게 하면 여러분이 쓰는 한글이 굉장히 쉬워지고 표현이 아주 잘 되는 그런 측에 들어갑니다. Поэтому громкие звуки нужно писать большими буквами, а маленькие звуки, точнее тихие звуки маленькими буквами. Именно если вы будете следовать именно этому правилу, то вы очень четко сможете выразить то, о чем вы думаете, то, что вы чувствуете. 좀 전에 제가 말씀드린 소리를 표현하기에 가장 좋은 문자가 바로 한글이라는 자부심을 우리는 가지고 있습니다. Как я уже сказала, хангыль – это идеальный алфавит для выражения звуков языка. 샘플을 보여드릴게요. 좀 전에 큰 소리는 크게 쓰고 작은 소리는 작게 쓰라고 했잖아요. 지금 보통 글씨를 쓰면 이렇게 씁니다. 대한민국. 근데 실제로 소리를 낼 때는 대한민국 이렇게 소리 안 냅니다. 대한민국. 또 월드컵 같은 거 할 때 응원할 때 보면 아마 보셨을 거예요. 대한민국 이렇게 하거든요. 그대로 소리 나는 대로 쓰는 겁니다. 큰 소리는 크게 쓰고 작은 소리는 작게 쓰고. 보여드릴게요. Сейчас я хочу показать вам пример. Это слово «дэйханмингук», которое переводится как «Республика Корея». Когда мы его произносим, мы тоже не произносим все слоги очень ровно. Мы делаем акцент на каком-то одном. И тот слог, на котором мы делаем акцент, может быть разным в зависимости от ситуации. Например, во время Кубка мира по футболу, во время чемпионата мира по футболу, мы скандировали «Тэханмингук». Но с точки зрения каллиграфии это неправильно, потому что когда мы произносим это слово, мы делаем акцент именно на первом слоге «Т». 여기에서 이렇게 한번 바뀌는 겁니다. 소리가 달라졌죠. 네, 소리에 따라서 글씨의 크기가 달라집니다. 그 다음 단계를 보면요. 저기서 또 이렇게 바뀝니다. 대한민국. 다음에 이렇게까지 바뀝니다. 그러면 여기에서 이렇게까지 바뀔 정도로 소리가 우리가 달라지는 거예요. В оставшихся примерах мы видим, как у нас меняется размер букв в зависимости от того, как в живой речи мы бы произнесли эти слова. И те слоги, на которых мы бы сделали акценты, они больше, а те слоги, на которых акцент был бы меньше, они меньше по размеру. 똑같은 방법으로 당신을 사랑합니다라고 씁니다. 보통 이렇게 씁니다. 당신을 사랑합니다. 네. 좀 더 사랑처럼 부드러워졌죠. 말을 그렇게 하거든요. 당신을 사랑합니다. 사랑한다고 고백하는데 당신을 사랑합니다 이렇게 안 하거든요. 네. 굉장히 부드럽게 상대방이 넘어올 수 있게끔 그렇게 하지 않습니까? 글씨도 똑같이 부드럽게 써주는 거죠. В следующем примере написана фраза «Я тебя люблю». Самая первая строчка – это так, как бы мы написали в обычной жизни, если бы мы писали, например, в тетрадке. Но мы же так не говорим. Мы не говорим как роботы «я тебя люблю». Это очень что-то нежное, что-то теплое чувство. И на втором примере эта фраза написана так же, как вы бы произнесли ее, когда признавались бы кому-нибудь в любви. 이렇게까지 부드러워지거든요. 잘 쓰는 게 아니고요. 있는 그대로 표현하면 여러분들이 잘 쓰게 되는 겁니다. Самая последняя фраза, она написана небрежно, но она еще мягче, чем прошлое, и она еще больше выражает глубину ваших чувств. 자, 지금까지는 소리를 크게 내고 크게 쓰고 작게 내고 작게 쓰는 방법이었습니다. 지금부터는 그 다음 방법이 뭐냐면 그림으로 상상하라는 겁니다. 자, 봄이라는 거가 상상하면 봄은 어떤 상상이 먼저 들죠? 꽃. 그 다음에 나무에서 이파리가 나오고 초록색이 나오고
푸르러지고 따뜻해지고 그런 느낌이죠. 그대로 표현하면 되는 겁니다. Теперь перейдем к следующему пункту. Это представлять в голове все в картинках. Например, какие у вас ассоциации возникают, когда вы слышите слово «весна»? Например, это цветок, или зеленый цвет, или тепло. И вот это все мы также должны отразить на бумаге. 그래서 굵은 소리는 굵게 쓰고요. 큰 소리는 아까 크게 쓰라고 했지 않습니까? 굵은 소리는 굵게 쓰고 가는 소리는 가늘게. 봄, 그러면 봄답게. 좀 전에 말씀하신 것처럼 꽃이 피고 초록색으로 바뀌고 나비가 날고 이런 따뜻해지고 이런 느낌으로 쓰면 됩니다. 봄이라는 글씨는 그렇게 쓰면 돼요. 겨울처럼 춥고 삭막하게 회색빛이고 그렇게 쓰면 봄하고 어울리지 않잖아요. 그대로 쓰면 됩니다. Например, слово «весна». Когда мы думаем о весне, опять мы представляем, как у нас распускаются цветы, летают бабочки, тепло. И поэтому этот звук в нашем понимании, он низкий. Из этого следует вывод, что низкие звуки нужно передавать толстыми линиями, а высокие звуки тонкими. Для сравнения возьмем слово «зима». Зима – это что-то холодное, неприятное. И в плане восприятия звуков это более высокий звук. И поэтому слово «зима» будет написано более тонкими линиями. 그래서 한글은 표정이나 이런 그림화시키기가 가장 좋은 그런 글자다라고 생각하시면 됩니다. Поэтому хангыль – это идеальный алфавит для выражения своих эмоций. Именно поэтому он так красив. 자, 이 말은 꽃기우라는 말인데 한국에서 닭이 우는 소리, 닭이 우는 소리를 표현하는 문장이 이런 단어가 있거든요. 꽃기우라고 표현합니다. 근데 보통 글씨로 쓰면 이렇게 표현이 됩니다. На слайде изображено ономатопоэтическое слово «кукареку». То есть так говорят в Корее курица. И оно здесь написано довольно простым способом, как мы бы написали его на бумаге. 자, 닭이 우는 소리를 꽃기우라고 표현하는데 그림으로 표현하고 닭이 우는 모습 그걸 비슷하게 표현할 수 있습니다. Но мы можем изобразить это слово более красочно и отразить в этой фразе какие-то черты курицы или петуха, например. 그렇죠? 네. 닭이 울 때 그 모습을 꽃기우라고 연관시켜서 그림으로 표현합니다. 실제로 닭이 울 때도 꽃기 오하고 뒷부분을 길게 합니다. 그렇죠? 러시아에서는 닭이 우는 소리를 뭐라고 하나요? 꽃가리 꾹꾹. 네. 어렵네요. 네. 꽃가리 꾹꾹. 이따 한번 써보시죠. 꽃가리 꾹꾹. 이따 좀 이따가 써보시죠. 꽃가리 꾹꾹. На этом слайде мы видим, как самый последний слог в слове «кио» он вытянут, и линия у нас протяжная, так же, как у нас кричит петух, и он протягивает последний звук. 중하게 여기는 순수한 어린이의 마음이 느껴지는군요. 네, 하늘에서 내려오는 눈이 손바닥에 닿으니까 마법처럼 고드름이 됐습니다. 이 고드름으로 각자의 꿈을 그려나갑니다. 다섯 아이들의 순수한 마음으로 그리는 낙서들이 하늘에 펼쳐지고 아이들의 꿈꾸는 소망이 미래의 문으로 다시금 빛나게 됩니다. 팝스타가 된 아람이라. 네, 인간을 위한 스마트 기술, 그 기술들이 밖으로 보여지고 있는데요. 예. 네, 이번에는 어떤 기술이 보여질까요? 꽃이라는 단어가 있는데 손을 갖다 대니까 네, 꽃이 입체가 됩니다. 입체처럼. 그리고 다시 꽃이 피고. 꽃이 피었어요. 네, 네. 이렇게 한글을 가르치는 미래를 만들기도 합니다. 네, 지금 보신 저 꽃이라는 글씨가 한국의 시인 중에 김춘수님이라고 있습니다. 꽃이라는 시를 쓴 거거든요. 꽃이라는 글자와 그 시의 일부를 제가 작업을 했었습니다. 그래서 여러분께 보여드리는 이유는 한글이 아무리 제가 좀 전에 말씀드린 것처럼 소리에 대로 쓰고 크기에 따라 쓰고 그래도
한글이 가지고 있는 기본적인 형태는 너무 망가뜨리지 말자라는 기본적인 속성을 가지고 있는 게 가장 좋은 캘리그라피라는 겁니다. Почему я показала вам это видео? Я хотела вам показать, что все звуки мы пишем, точнее, все слова мы пишем в соответствии от громкости звука, от того, что мы чувствуем. И сейчас я покажу вам варианты написания слова «цветок», так как чувствую я. 그래서 올림픽 조직위원회에서 제가 주문을 받아서 작업을 했는데 이게 샘플로 올림픽 조직위원회에 제출했던 겁니다. 올림픽 조직위원회에서는 이 글씨를 골랐고요. 그저 예쁘게만 생긴 그런 글씨를 고른 겁니다. 근데 제 입장에서 다음 것도 볼까요? 그 다음에 이것도 골랐습니다. 물론 글씨 예쁜 글씨입니다. 그렇지만 제 입장에서는 한글이라는 글씨 자체가 태어난 지 600년이 됐거든요. 600년 만에 처음으로 전 세계 사람들한테 인사를 드리는 굉장히 뜻깊고 소중한 날이었습니다. Но я считаю, что то изображение цветка, которое было на видео, оно не в полной мере отражает чувства, и я бы выбрал другие изображения, которые я вам представлю. И в целом эти изображения на экране — это образцы, которые сделал я перед Олимпиадой, из которых потом выбирали. Я считаю, что тот цветок, который был показан в видео, не отражает в полной мере красоту нашего алфавита Хангыль, который насчитывается уже 600 лет. 그래서 제가 아까 작업했던 이 올림픽 조직위원회 IOC 쪽에서 선택한 거를 제가 거부하고 최종적으로 작업한 게 이겁니다. 이거를 그 자리에서 프레젠테이션을 통해서 오케이 받고 이걸로 작업했습니다. 왜 이걸 했느냐? 한글이 가지고 있는 기본적인 형태, 그거를 유지하고 싶었어요. 너무 변형이 돼버린 건 이미 한글이 아닐 수도 있습니다. 그래서 그림과 문자는 분명히 다른 걸 보여주고 싶었습니다. Но все те варианты отклонили и утвердили только этот, который сейчас изображен на слайде, аргументируя это тем, что необходимо было сохранить оригинальную форму алфавита, и считалось, что не стоит уделять внимание именно изменению формы и передаче чувств и эмоций изображения. 그래서 특히 한글은 쓰는 사람이 행복한 것보다 글씨를 보는 사람이 행복한 것보다 쓰는 사람이 행복해야 돼요. 그래서 여러분들이 오늘 여기서 뭐 엄마라고 쓰신다 그러면 받으시는 엄마보다 엄마한테 드리는 여러분들, 직접 쓴 여러분들이 더 행복한 게 바로 제대로 된 한글 캘리그라피라고 생각하시면 돼요. Я считаю, что самые счастливые люди — это не те, кто читает буквы, а те, кто их пишет. Например, если вы напишете сегодня слово «мама», то самым счастливым человеком, когда вы подарите маме эту открытку, будет даже не мама, а вы сами, потому что вы будете чувствовать, что это ваше произведение и что вы дарите его самому близкому человеку. 이제는 샘플 몇 개 보여드릴게요. 이건 새날이라고 쓰는 겁니다. 새해, 1월 1일 날 새해라는 말을 새날이라고 표현합니다. 한국은 이렇게 산들이 좀 많습니다. 해가 떠오르는 그거를 그림처럼 표현하는 겁니다. 새날이라는 것입니다. Я покажу вам несколько примеров. На данном слайде изображено слово «сеналь», и внизу, вот в подписи, которую вы увидите, там говорится про Новый год, и это самые базовые слова в жизни корейцев, и я постарался отобразить их именно в той форме, в которой я чувствую. 가을비, 꽃비 이런 식으로 가을비와 꽃비는 다르거든요. 꽃비는 봄에 내리는 게 꽃비입니다. 꽃잎이 바람에 막 흔들려서 빗방울처럼 떨어지는 걸 꽃비라고 표현합니다. 한국은 그걸 표현한 거고요. 이거는 가을비, 쓸쓸한 차가운 비가 내리는 그 가을비를 표현한 겁니다. Например, на данном слайде у нас записаны два слова «кутпи» и «каюпи». Первый переводится как дословно «цветочный дождь», а второй «осенний дождь». Что же они означают? Первое «кутпи» — это очень легкий, теплый дождик, который обычно бывает в Корее весной, довольно приятный.
Каульпи – это что-то холодное, что-то промозглое, то, что ассоциируется с осенью. 꽃샘추위라는 말. 꽃샘추위는 봄에 꽃은 폈는데 아직도 추운 거 있죠. 바람이 불면 춥고 그늘에 들어가면 춥고 그런 거를 꽃샘추위라고 합니다. 꽃샘이란 말은 꽃 피는 걸 질투한다, 샘낸다 그런 뜻입니다. 봄이 오는 걸 질투해서 추위가 아직 물러가지 않았다는 그런 표현입니다. На первом изображении у нас написано слово «котсанчуи», что означает «весенние заморозки». То есть, когда весной уже активно цветут цветы, распускаются деревья, все равно дует сильный ветер, и по ночам довольно холодно, и поэтому это приводит к тому, что цветы замерзают. 옆에 단오라고 하는 건요, 한국의 명절입니다. 한국의 축제이기도 하고요, 명절이기도 한데 5월 5일, 매년 5월 5일, 음력입니다. 양력은 아니고요. 5월 5일 날 새 창포라고 하는 갈대 같은 나무가 있는데 그 삶은 물로 여자들은 머리를 감고 그다음에 그네를 타고 떡을 해서 돌려먹고 뭐 이런 축제를 하는 그런 날입니다. На втором изображении у нас написано слово «тано». Это традиционный корейский праздник по лунному календарю. Это 5 число 5-го лунного месяца. В этот день девушки обычно красиво наряжались, делали прически, и к большому дереву обычно подвешивали качели, и девушки собирались и раскачивались на этих качелях, и так праздновали этот день. 엄마죠. 네. 저는 어머니라고 표현을 잘 안 합니다. 지금까지 사실은 어머니라고 표현한 적이 한 번도 없습니다. 어머니가 정중한 표현이고 그런 걸 압니다. 어른들이 사용하는 표현이고. 근데 저는 저희 엄마한테서는 영원한 아들입니다. 아직까지 엄마가 따뜻하고 엄마가 그립고 엄마의 향기가 아직도 제 안엔 가득하고 그래서 저는 지금도 엄마라는 말을 씁니다. 저희 엄마가 올해 90이 다 되셨거든요. 그런 할머니신데 제가 아직도 엄마라고 표현합니다. 그래서 저희 엄마는 되게 좋아하시고 저도 행복합니다. 엄마라고 불렀을 때 제가 되게 행복해집니다. На следующем слайде написано слово «мама», и это самое теплое слово в жизни каждого человека. Например, я в семье единственный сын и очень любимый, несмотря на то, что мне уже очень много лет, а моей маме за 90, но у меня все равно не поднимается язык назвать ее матерью, я зову ее только мама, потому что я хочу выразить свои самые глубочайшие эмоции, когда обращаюсь к ней на «ты». 참고로 저는 60년생입니다. 1960년. Сам я родился в 1967 году. 소리가 되고 그림이 되기도 보셨죠? 한글이 소리가 되기도 하고요. 그림이 될 수도 있어요. 만져지기도 하고 향기도 납니다. 그런 게 바로 한글입니다. 그래서 여러분들이 한글을 아신다는 건 굉장한 자부심을 가지셔도 충분합니다. Хангыль может быть и звуком, и изображением. Он может чувствовать, он может смешить нас и смеяться вместе с нами. И это все хангыль, поэтому я надеюсь, что вы также сейчас попробуете изобразить и написать что-то на хангыле и почувствовать вот все эти эмоции, которые я сейчас описала. 그래서 저도 오늘 아침부터 시내를 막 돌아다녔거든요. 볼쇼이 극장도 갔다 오고요. 되게 많이 봤는데 다니면서 글씨를 써 있는 걸 봤는데 오늘 제 강의를 통해서 여러분들이 사용하시는 러시아 문자도 이렇게 소리 나는 대로 그림화 시켜서 표현하면 재미있는 문장을 훨씬 많이 쓸 수 있을 겁니다. Сегодня утром я много гуляла по городу и проходила мимо Большого театра, и я наблюдала за тем, что написано на улицах. И я считаю, что если вы попробуете сегодня написать что-то на своем родном языке, на русском, и попробовать вложить в это изображение все свои чувства и попробовать пофантазировать и, может быть, выразить это слово в форме изображения, то это было бы очень интересно. 곱다 우리 한글입니다. 곱다라는 말 아시죠? 아름답다라는 뜻이기도 하고요.
어여쁘다라는 뜻이기도 하고 귀엽다라는 뜻도 들어가 있습니다. 그래서 곱다라는 표현입니다. 곱다 우리 한글 이렇게 좀 많이 이거 그 한글날 제가 쓴 겁니다. 생일 축하한다는 의미가 들어가 있습니다. Вы, наверное, знаете слово «купта». «Купта» — это и красивый, и милый, и прекрасный, и великолепный. И на данном слайде все эти эпитеты относятся к нашему алфавиту, к хангилю, и эта открытка была приурочена к дню рождения хангиля. 밤꽃 향기 전형적인 한국적 표현이거든요. 밤이라는 거 러시아에 있나요? 네. 밤이 그 6월쯤 하면 꽃이 피거든요. 밤에 그 향기가 진하게 나면 여자들이 설렌다라고 하는 그런 그 속담이 있습니다. 한국에. 그래서 밤꽃 향기. В Корее есть пословица, которая звучит «пахнет ханги». Это связано с тем, как вкусно пахнут цветы ночью, которые цветут именно в июне, и многие девушки от них с ума. 그럼에도 불구하고 소리 나는 데를 쓴 겁니다. 그럼에도 불구하고 이런 식으로 표현하시면 됩니다. Изображение на следующей картинке переводится как бы то ни было, несмотря ни на что. И вот то, как я сейчас его прочитал, именно так оно изображено на картинке. То есть громкие звуки большими буквами, тихие звуки маленькими. 이거 코로나 우울증입니다. 코로나 때 여러분들도 고생하셨죠. 외출도 못하고. 저희도 마찬가지입니다. 그래서 집안에만 갇혀 있으니까 우울증에 걸릴 것 같아서 그때 쓴 겁니다. 코로나 우울증. 우울하게 표현한 겁니다. 최대한 우울하게. 이걸 즐겁게 표현하면 안 되지 않습니까? Следующая фраза — это депрессия или уныние после короны. И я уверен, что вы тоже натерпелись в это время, потому что нельзя было выходить из дома, мне самому это было очень плохо. И на данной открытке эта фраза изображена именно так, как мы ее чувствуем. То есть ее нельзя было изобразить как-то весело, ее нужно было изобразить именно грустно, что нам было плохо, что мы страдаем. 이건 한국의 또 명절 축제 중에 정월 대보름이라고 있습니다. 이제 한 달 정도 남은 것 같습니다. 정월이 1월을 정월이라고 합니다. 한국에서 1월을 대보름, 정월 보름 1월에 보름달이 뜨는 날을 정월 대보름이라고 합니다. 그걸 축제거든요. 그 한겨울에 나물 같은 걸 채식이죠. 채소 같은 걸 만들어 먹고 하는 그런 명절입니다. 그걸 달이 뜬 것을 표현한 겁니다. На следующей открытке написано название традиционного корейского праздника по лунному календарю, что в переводе означает первое полнолуние в Новом году, до него как раз таки остался месяц. Это праздник, который мы все празднуем, мы будем собирать семью и готовы к открытию. 자, 여기까지 이론은 제가 설명드렸고요. 지금부터 여러분들이 직접 글씨를 좀 쓰셔야 되거든요. 여기 붓을 들어보세요. Наша лекция закончилась, и сейчас вы начнете самостоятельно пробовать писать буквы, и, пожалуйста, возьмите сейчас в руки кисть. 지금 붓털을 만져보면 딱딱할 겁니다. 여러분 붓 사용해 보신 적 있으시죠? 딱딱하죠? 잘못된 게 아니고요. 새 부실 때는 여기에 풀을 칠해서 이렇게 딱딱해지는 겁니다. 여러분 엄지손가락으로 이렇게 눌러보세요. 이렇게 만지면 다 흩어집니다. 하세요. Вы сейчас, наверное, чувствуете, что сам ворс кисти он очень твердый, плотный, и чтобы нам его расправить, нужно по нему попить так, перчик показывать. 예, 여러 번 이렇게 털어서 풀을 제거해 주시면 됩니다. И чем сильнее вы это сделаете, тем лучше. 자, 여기서 하나만 더 여러분 짚고 가르쳐 드릴게요. 겉에 붙어 있는 털은 양털입니다. 그리고 이렇게 갈라서 안에를 보면 안에 털은 색이 좀 다릅니다. 안에 털은 돼지 털입니다. 그래서 두 가지 양과 돼지 털을 섞은 붓입니다. Эта кисть сделана из двух видов волоса. Внутренняя часть, эта часть, это волос
И наружная часть это чего? 이게 두 가지 섞은 붓은 여러분처럼 자주 쓰지 않고 처음 쓰는 분들이 편하게 사용할 수 있는 붓이고요. 양털로만 되어 있는 하얗게 되어 있는 털은 굉장히 어렵습니다. 뭐가 어렵냐면 붓을 이렇게 먹을 묻혀 쓰면 이게 주저앉습니다. 약해져. 근데 이거는 돼지 털이 좀 뻣뻣하기 때문에 버팁니다. 그래서 쓰기가 편합니다. И из того, что наружная часть сделана из шерсти овцы довольно плотная, ей писать очень тяжело, и именно поэтому трудно сделать. 자, 오늘 여러분들이 쓰실 종이는 아마 큰 종이는 받침으로 쓰는 거고요. 그 위에다가 이 종이 이만한 종이 올려드린 걸 한 장씩 놓고 표현하시면 됩니다. 근데 오늘 여러분들이 제가 보내드린 건 먼저 여러분 이름을 먼저 쓰시고요. 그 다음에 아까 말씀드린 것처럼 여러분들이 오늘 쓰고 싶은 단어나 문장을 써보시면 돼요. 두 가지 오늘 쓰시면 됩니다. Обратите внимание, что листы сложены друг на друга и правильно будут использовать следующим образом. Вы берете по одному листу, его кладете и только потом вы начинаете писать, не стопочкой. И обязательно в самом начале сверху подпишите листы. 연습은 잠깐만 하시고요. 조금만 하시고 혹시 그 액자 가져오셨습니까? 그래. 포토. Не случайно не принесли рамки. 그거 꺼내놓으시면 됩니다. Вот, 그래서 여러분들 오늘 그 액자에다가 이 종이를 나눠드릴 건데 오늘 하는 것보다 여러분들 내일 모레 또 오시죠? 모레 할게요. 오늘은 시간이 부족할 것 같으니까 모레 여기에 여러분들이 글씨를 써서 완성해서 액자에 넣어가지고 가져가시는 거예요. 여기에 쓸 거 문장도 생각을 좀 하세요. Я тогда вам раздам эти листы на следующем занятии, тогда вы их ставите в рамки и вы подпишете так, как вы хотите. 오케이. 자, 지금부터 큰 종이에 받침으로 쓰지 마시고요. 이 종이에다 쓰세요. 이 종이에다가 한 장씩 펼쳐가지고 여러분 이름, 그 다음에 여러분들이 오늘 쓰시고 싶은 단어나 문장. Самое главное не писать на подложке, которую вы сможете записать именно на листах бумаги и не забудьте сначала подписать. 종이의 앞뒤를 가르쳐 드릴게요. 한 장을 꺼내서 보시면 이렇게 만져보면 매끄러운 부분이 앞입니다. 거친 부분은 뒷면입니다. Нужно повернуть его на гладкую сторону. 오케이. Да. Гладко. Она шершавая. А вот шершавая, да. Значит, шершавый будет, а гладкий нет. 그런 게 자, 먹을 Да, 묻혀서 гладкий нет. 먹을 묻혀서 써보세요. Попробуйте окунуть кисть в чернила и написать что-нибудь. Да. Окунь там солоды. 본인 이름. Ну, сначала имя, да. 네. Сам вверху, да. 어떤 사이즈로 써도 돼요? 종이에 꽉 차게 쓰세요. 종이에 풀. На всем листе. Гладко, да. А вот эти листики, которые большие, мы оставляем внизу? Да.
만나